سلام علیکم برادران، من قمردین سیمرودزاده. اگه جوی برا؟ ای ناحیه عبدالرحمن جمعی طرف نوآباد پوشکین میگن اونجا. بلندتر گازا صغیره ای نوآباد پوشکین. خنده دلوا جام شده. پول گید دیدم میگه. چند سال شد کردی پول؟ یک سال شد که پول ندیدم. آرمیان کی در کی کار کرده بودیم؟ در آرمیان. چی گفت؟ یک سال کار کردیم. خیلی اویلمون. بلندتر گازا؟ یک سال کار کردیم. امروز پگاه. تم یک سال گذشت خیلی شمور خیلی ادرسو تا یافتیم اکیدیم. چه یافتی ادرسو؟ خیلی کوفتیم و خط یوتیوب دا؟ یوتیوب تماشا کردیم. چیزی که ما گفتیم همون کار شد؟ اول خیلی چقدر تماشا کردیم گفتیم خیلی رد این زنگ زنیم یا که خیلی دستگیری کرده نمیتونه ای شکر خدا با وقتی گفتگیتون اومدید چیزی که ما گفتیم همون کار کردیم. چی گفته در حقیقت من نه باور کردم در حقیقت اکجون شما ایده‌تون می اومده خیلی شکر همه آدمایی که کل یک سال داو کردیم یک سال که نتونستیم یگان خیلی نداد پول با خوبی پرن با خوبی نداد خیلی خداوند اول شما را نگهدار باشه. هزار رحمت خدا دادارم. انا همین آدمایی که قطعا همین ارمیانا کار میکنن چی گفتن این؟ ارمیانا کار میکنن اول چی مقصد اینترسوات کنن با کار کنن برای چی بسیار همین ارمیانا لی کیدا کریسیان کار نکنن نمیتونی گویی که نکنه قطعا همین این ارمیان نکنن با خوبه نکنن وای خوبه ما فکر میکنم برای چی که نیتو که تو همین основной звонокой мо 70% армяно кидат кардагаам фаҳмидӣ. ба ҳамин хотир ма худам лично гуфтанем бародаро ки қатъи ҳамин армяно пастара сакнен ё ки 10 рӯз пас пулотон нагирен ё ки кор накунен ҳамхе барои канали кӯля таҷик чӣ гуфтанем? вақт ба пеш боша худованд нигаҳбон боша хат бародаро ҳама дастгирӣ кардан дар кор мақсад дар бараш рост бесем бояд мо барои чӣ ки ҳамин ака ҳаста дил мо пура даши бояд чем ҳамо армян хӯрдан ҳамин шамо хелем вай хуб нест? чӣ бале акаҷон 100% розӣ? 100% розием аниқ охи шумо намешед мо ҳамира мегирифта наметунистем акаҷон аниқ розӣ? аниқ 100% мошалло гап надорум додарҷон. лайк комментария подписаться поделиться фаромӯш накунанд. дӯстон дар амони аллоҳи меҳрубон сарбаланд хонаобод зинда ва саломат бошед. ассалому алайкум бародарои азизи меҳрубон, бачаҳои ӯзбекистон, бачаҳои тоҷикистон, бачаҳои қирғизистон, бачаҳои қазоқистон, ҳама каса ассалому алайкум. ман аз хизматрасони машинои якай маъруф мерседес ҷои хобам бародаро дора ҳама чӣ как нада соқ саломат. дар чӣ дар кор мешавад бародар? ранги мо хеле фикр мекай пешай рафтанат мерам депорт мекунанд ихе мекунам проблема дорум қарз дорум миграсионка надорум мақсад ихе надорум ҳама чӣ пате надорум. инҷа бародаро буданд ки то қая паспорт доштанд тачино тамом соқ саломат мо рафтем омадем ба нархи арзон дар ҷои кадом мехоҳад кадом кафеҳо мешинем мехӯрем бо дарҷи рафтан дам гирифта бародарои азиз мерем иншоаллоҳ мо меоем. ина номеро меброяд занг мезанем ба нархи арзоне кинам хеле ад гӯшид акай шофирда просто вапше гап надорум хеле бачаки фақат чақчақ мехамондагинам хеле карочи шербачаҳо ҳама каса ҳаракат не на номеро меброяд дар рӯе кинам иншоаллоҳ занг мезане шито мекорам мо вапше карочи бодри бачдагем даволним барои хусусан хидма вапше умед надоштам ки авса мегардим наоҷа сумка ҳама либосома гирифтам ки шигри худо ба миграсонкай нав ба ҳамаи чӣ на бо абрадна москва рафтесем. саломат боше ҳаракат кунем бародаро. саломат бошем бошо.